وسلم والحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, karena rasa senang kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita berkumpul karena senang dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan Allah senangkan kita nanti di hari kiamat dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah dokter daripada setiap hati dan cahaya daripada hati-hati dan pandangan manusia, dan keluarganya dan sahabatnya, dan juga mengucapkan salam kepada beliau. فإن المولد هو ذكر لله من مجالس الذكر، يبتدي بقراءة القرآن وفيه الصلاة على حبيب الرحمن وسيرته صلى الله عليه وسلم من ولادته ورضاعه ومعراجه وذكر شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بالدعاء. كل ذلك من شرع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما قرأه أحد فرحة بالنبي محمد إلا ومضى عامه كله زين، وقد جرب ذلك وشوهد. فالمحروم المسكين من يعرف أن الليلة في هذا المسجد مولد ويسمع الصوت ولا يحضر، ذاك محروم، لأنه أبعد عن الخير ولم يوفق لفعل الخير. والسعيد من أسعده الله بفعل الخيرات والحضور مع الخيرين ليحوز الخيرات والبركات والرحمات. Dan perayaan Maulid ini adalah sebuah majelis zikir, yang mana di dalam perayaan sebuah Maulid kita berzikir kepada Allah, yang mana di situ dibacakan daripada ayat-ayat Quran, dan kita juga bersalat kepada Nabi, dan juga menyebutkan daripada sejarah biografi Nabi Muhammad SAW, mulai kelahiran beliau, kemudian ketika beliau dididik, kemudian ketika beliau diutus dan mi'raj, sampai wafat beliau, dan diakhiri dengan doa. Maka semua ini adalah hal-hal yang mendapatkan kebaikan bagi orang yang hadir di tempat ini. Maka sungguh rugi dan orang tersebut jauh daripada kebaikan jika tidak dia tahu bahwasanya di tempat ini telah diadakan sebuah perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang mana dia telah diberikan taufik, diberikan sebuah pertolongan untuk menjalankan sebuah kebaikan, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. من قديم الزمن إذا جاء شهر المولد يتفرحون، لأنه شهر توصل فيه الأرحام وتكرم فيه الأيتام ويطعم فيه الفقراء والمساكين لأجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يفرحون بهذا الشهر، له شهر ولد فيه أعظم مولود، برز في هذا الوجود الحبيب الحامد المحمود محمد، وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الوجود الأولين والآخرين، الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dalam perayaan Maulid ini juga didapatkan daripada disambungnya daripada silaturahmi, kemudian memberikan santun kepada anak yatim dan memberikan makanan kepada orang yang fakir. Maka di dalam perayaan Maulid seperti ini juga, maka kita mendapatkan daripada keberkahan dan kesenangan, karena kita menyebut daripada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. وقد كان من قديم الزمان يجتمعون أهل الديسة، أهل البلد، أهل القرية، أهل كامبونغ، يجتمعون ويفرحون بالنبي محمد، ويجتمعون للصلاة على النبي محمد، ويوزعون الأشياء الحلوة والطيبة والطعام فرحة بميلاد النبي. وقد يشاركهم
حتى غير المسلم في فرحهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان عادتهم كذلك في مصر في ميلاد النبي محمد، يجتمع الصغار والكبار في توزيع الأطعمة والحلويات على كل الصغار والكبار. وكان بعضهم ليس من أهل الإسلام لكن يشارك المسلمين في فرحهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه مسلمين فهو يشاركهم الفرحة. فلما مات رآه إمام مسجد تلك البلدة وهو في الجنة يتنعم، عجيب، أنت لست من المسلمين ودخلت الجنة. فقال له إنني لما مرضت في مرض موتي جاءني رجل جميل النعت جميل الوصف ذو هيبة ووقار، وقال لي ما عرفتني؟ قالت له من؟ قال أنا محمد رسول الله. فلقنني الشهادتين ونطقت قبل أن أموت بالشهادتين، فأنا مت على الإسلام. بماذا؟ قال لأنك شاركت المسلمين فرحتهم بالنبي، فما مات حتى هداه الله إلى الإسلام، ومات سعيدا مخلدا في الجنان بعد أن كان من أهل النيران ببركة الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan perayaan Maulid ini dulunya juga diadakan di desa-desa, di kampung-kampung. Bahkan beliau menceritakan di sebuah kota di Mesir sana, penduduk Mesir merayakan daripada bulan Maulid seperti ini. Mereka membagikan makanan-makanan dan manis-manisan, entah itu kepada anak yang kecil ataupun yang sudah dewasa dan tua. Bahkan yang bukan muslim pun ikut meramaikan daripada perayaan bulan Maulid ini karena senang daripada lahirnya baginda Muhammad SAW. Suatu ketika meninggallah imam di masjid di kota Mesir tadi, melihat di dalam mimpinya ada seseorang yang dulunya dia adalah bukan muslim, tetapi melihat orang tersebut Allah tempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya imam masjid tadi bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam surga ini padahal kamu bukan muslim? Akhirnya orang tadi menceritakan, iya, aku adalah orang yang bukan muslim sebelumnya, tapi ketika aku sakit, sebelum ajalku tiba, aku bertemu dengan seseorang yang sangat indah wajahnya, sangat tampan, yang sangat haibah. Dan kemudian dia mengatakan, apakah kamu mengenal aku? Kemudian dia mengatakan, aku tidak kenal. Kemudian orang tadi menjawab, aku adalah Muhammad SAW. Kemudian Nabi mentalkinkan kepada orang tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, orang tadi meninggal. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa dia bisa mendapatkan kenikmatan ini? Karena dia senang ikut serta bergembira dalam merayakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورحمة الله هو حبيب الله محمد بشاهد قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah maka bersenang-senanglah kamu. Dan rahmat Allah yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. فالفرح بالنبي محمد من أعظم القربات. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن صيام الخميس قال إنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، لهذا كان يصوم يوم الخميس. فقال وأما يوم الاثنين لماذا تصومه؟ قال وأما يوم الاثنين فأصومه لأنه يوم ولدت فيه. يصوم فرحة بميلاده، والصيام مظهر من مظاهر الفرح، والصدقة مظهر من مظاهر الفرح، وإطعام الطعام والصلاة والسلام
على سيد الأنام والاجتماع لها مظهر من مظاهر الفرح، وكل ذلك فرحة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرحة بأعظم نعمة أنعم الله بها علينا. Maka Rasulullah SAW juga pernah menyatakan kegembiraannya dengan kelahirannya. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin dan Kamis?" Kemudian Nabi menjawab, "Aku berpuasa di hari Kamis karena di hari itu setiap amal manusia disampaikan kepada Allah. Maka aku ingin amalku ini disampaikan kepada Allah dengan sebuah ibadah, dengan sebuah kebaikan." Kemudian ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi pun menjawab, "Aku berpuasa di hari Senin karena aku senang, gembira bahwasanya aku dilahirkan di hari Senin." Maka puasa adalah bagian daripada sebuah menampakkan kegembiraan atas kelahiran beliau. Begitu juga kalau kita dengan bersedekah, kita bersalawat dengan Nabi, kita memberi makan orang lain, itu adalah salah satu bentuk daripada kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. الله يزيدنا ويزيدكم فرحة بهذا النبي العظيم، فإنه ما نظر إلى الدنيا لكن همه الآخرة وهمه أمته، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما أعطاه الله سبحانه وتعالى مفاتيح كنوز السماوات والأرض وقال له أعطيك هذه الجبال كلها، ما كانت تصير لك ذهب وحجارتها ذهب، تسير معك حيث سرت حلالا لا تسأل عنه، فأبى، فقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر الله سبحانه وتعالى، فخيره أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون نبيا عبدا لله، فالعبودية لله هي أعظم الأوصاف لحبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan daripada keinginan baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukan sebuah keinginan dunia, tetapi adalah akhirat dan juga kepada umatnya. Sebagaimana diceritakan ketika Nabi SAW ditawarkan oleh Allah untuk apa? Sebuah gunung yang besar dan bebatuannya kalau misalkan dijadikan emas, itu diberikan untuk Rasulullah, dan itu halal, tidak akan ditanya nanti. Dan kalau kemanapun Nabi berjalan, gunung tadi akan mengikutinya. Tapi apa yang dipilih Nabi? Nabi mengatakan, "Aku lapar satu hari, maka aku akan sabar. Atau aku makan satu hari dan aku akan bersyukur kepada Allah." Kemudian juga ketika Nabi SAW dipilih, apakah ingin menjadi seorang Nabi dan seorang raja, atau menjadi seorang Nabi dan seorang hamba, maka Nabi memilih untuk menjadi seorang Nabi dan hanya seorang hamba. Karena hamba itu adalah satu sifat yang sangat tinggi, yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. دخل سيدنا عمر بن الخطاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير نائم، فلما رأى الحصير قد أثر على ظهره فبكى، فنظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ما يبكيك يا عمر؟" قال: "تنام على الأرض حتى أثر على ظهرك الحصير، وملوك فارس والروم ينامون على السرر وعلى الديباج والحرير." فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرى؟ فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أعطاه الدين، فإنه لا يعطي الدين إلا من يحب، وأما الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الدين ما يعطيه إلا لمن يحبه." Dan diceritakan juga bahwasanya Rasulullah SAW tidur di atas sebuah seperti karpet yang terbuat dari anyaman. Kemudian ketika Nabi ketika itu berbaring di atas anyaman karpet tadi,
datanglah sahabat Umar bin Khattab. Kemudian terbangunlah Rasulullah. Kemudian sahabat Umar melihat bekas dari karpet atau anyaman tadi ada di punggungnya Rasulullah SAW. Kemudian menangislah sahabat Umar ini. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Umar, apa yang membuatmu menangis?" Maka sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia, tapi engkau tidur di atas seperti ini. Sedangkan raja-raja Romawi dan yang lainnya mereka tidur di atas kasur yang sangat nyaman. Bahkan ada yang tidur di atas daripada sutra." Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah kamu ingin dunia itu, menginginkan dunia atau akhirat? Sesungguhnya agama itu hanya diberikan bagi hamba yang Allah inginkan, hamba yang Allah cintai. Sedangkan dunia Allah berikan kepada siapapun yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai." ومجلس المولد هو مجلس ذكر لله، بل من أعظم المجالس التي يذكر فيها الله، إذ أن الصلاة على النبي محمد من أعظم الأذكار لله سبحانه وتعالى. فمن انتقد على المولد إلا إذا كان جاهل. ليه؟ لأنه مجلس ذكر، مجلس حصة في قراءة سيرة النبي محمد، مجلس دعاء وتذلل لله سبحانه وتعالى، ومجلس علم فيه تذكير بالأحاديث والآيات القرآنية. من انتقد عليه فإنه جاهل بالدين. ليه؟ لأنه كل ما في المولد يؤيده شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Majelis Maulid ini adalah majelis zikir, karena di situ kita menyebut nama Allah dan zikir daripada salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya termasuk daripada zikir yang paling agung itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maulid ini, majelis Maulid ini adalah majelis yang mana disebutkan daripada kita bersalawat kepada Nabi. Yang di dalam majelis Maulid seperti ini ada majelis ilmu yang mana disebutkan daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, dan diceritakan daripada sejarah daripada baginda Rasul SAW. Maka orang yang mengingkari seperti majelis Maulid ini adalah orang yang tidak tahu, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله في مجلس يذكرون الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا مقصودهم شيء من أمور الدنيا إلا لذكر الله ابتغاء مرضات الله، لا ينصرفون من مجلسهم حتى يناديهم منادي من السماء: أن قوموا مغفورا لكم قد أبدل الله سيئاتكم إلى حسنات. Maka di majelis seperti ini yang mana kita menyebut daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah seseorang yang berkumpul di suatu majelis zikir yang tujuannya hanya untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil malaikatnya, tidaklah mereka berpulang atau keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. وقد قال النبي محمد: إن لله ملائكة سياحة تسيح تطوف ما بغيتها مجالس الذكر، مجالس القرآن، مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدوها نادى بعضهم على بعض الملائكة ويتحلقون على تلك المجالس الذكر، مجالس الصلوات، مجالس القرآن، حلقا إلى السماء. فيقول المولى سبحانه وتعالى لهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم يهللونك ويمجدونك ويذكرونك. فماذا يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قالوا: هل رأوا جنتي؟ قال: لا. فكيف لو رأوها لزادوا لها طلبا واشتياقا. وماذا يستعيذون؟ يستعيذون من النار. وهل رأوها؟ قال: لا. فكيف لو رأوها لزادوا منها رهبة وخوفا.
فيقول المولى سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة إن فيهم فلان جاء للفضول، من شأن يأكل ناسي قوران، من شأن يشرب كوبي، ما مقصوده ما يبغى المولد ولا مجلس الذكر. فيقول المولى: ولو قد غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. فاحرص على مجالس الأخيار تفوز بالخير والأسرار. Dan disebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu keliling mencari di mana di situ ada majelis-majelis zikir, ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis selawat. Ketika malaikat tadi menemukan majelis seperti tadi, mereka memanggil malaikat yang lain. Kemudian mereka berkumpul sampai semua malaikat tadi berkumpul sampai ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikatku, apa yang telah engkau saksikan, apa yang engkau dengar daripada hamba-Ku tadi. Kemudian Allah berkata, apa yang mereka minta? Mereka meminta surga-Mu ya Allah. Apakah mereka melihat surga-Ku? Maka malaikat mengatakan, tentu tidak. Kalau begitu bagaimana kalau mereka melihat surga-Ku? Tentu mereka akan tambah giat lagi, tambah semangat lagi untuk hadir di majelis tersebut. Kemudian apa yang mereka minta perlindungan kepadaku? Mereka minta perlindungan jauh dari siksa neraka-Mu. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka melihat neraka-Ku? Maka malaikat menjawab, tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau mereka melihat? Tentu mereka akan lebih takut lagi kalau mereka melihat daripada neraka. Kemudian Allah mengatakan, saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya orang tersebut telah Aku ampuni dosa-dosanya, dan mereka akan termasuk golongan yang tidak akan rugi yang duduk bersama mereka. وهكذا الذكر يصفي القلوب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدع. قال يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. لما تكثر من ذكر الله والصلاة على حبيب مصطفى وتتلو القرآن يتصفى القلب ويخرج منه الغش والضر، فحينئذ يكون محل نظر الله. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم، بل ينظر إلى قلوبكم. كل ما كان القلب صافيا خلي عن الحقد والحسد والكبر والغش والبغضاء والشحنة كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه شيء من هذه الصفات التي يبغضها الله فهو أبعد عن الله وأبعد عن حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan sesungguhnya zikir itu adalah sesuatu yang membersihkan hati. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hati manusia itu bisa berkarat. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana bisa menghilangkan karat tersebut? Maka Rasulullah menjawab, yaitu dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan berzikir dan salawat, hati orang tersebut akan bersih dari sifat-sifat yang tidak baik seperti iri, dengki, ujub, sombong dan lain-lainnya. Kalau sudah hatinya bersih, maka gampang untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah. Sebaliknya, jika seseorang tadi hatinya kotor berkarat, maka dia akan jauh dari Allah dan jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته كان يجهز أصحابه ويزود الركب، فبينما هو يزودهم إذ نزل جبريل الملك الأمين من الملك الجليل، فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام ويقول لك لقد زودت الركب بزادهم. وهناك في آخر الركب أحد أصحابك قالوا: حديث لم تزوده، وهو يذكر الله ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم الزاد هو يا رب. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan bekal kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril, malaikat yang sangat agung. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu. Kemudian ada satu sahabat yang belum mendapatkan bekal lagi. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah bekal kepada sahabat Hudaid. Hudaid tadi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم الزاد هو يا رب. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah sebuah kenikmatan paling besarnya sebuah bekal. من تمام الذكر هذا من تمام الذكر نعم الزاد هو يا رب. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni'maz zad. نعم الزاد هو يا رب. يعني أنا ما عندي زاد لكن زادي إلى الله ذكر الله وحب حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله نعم ذلك الزاد. Maka sahabat tadi mengatakan sebaik-baik pembekalanku adalah zikir kepada Allah, zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. في الحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى ذلك الصحابي حدير وقال له خذ هذا الزاد واعطه له، وقبل أن تعطيه واستمع إليه انظر له ماذا يقول ماذا يكرر حتى جاء جبريل من فوق السبع السماوات من السبع جاء من الملك الجليل وخرج من شأن هذا الذي لا يؤبه له اسمعه. أيوة النبي يعرف إيش يقول لكن يريد أن يعلم أصحابه قوة الإيمان وقوة اليقين بالله وأن الذاكر لله لا ينساه الله. Akhirnya sahabat mengutus untuk mendatangi kepada sahabat Hudaid. Kemudian apa sih yang dijadikan bekal bagi sahabat Hudaid? Ternyata didengar diulang-ulang ternyata zikir yang tersebut. Bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabatnya bahwasanya sahabat tadi Hudaid tadi membawa sebuah bekal yang sangat agung, yaitu zikir kepada Allah sampai-sampai malaikat Jibril dari langit yang ketujuh turun ke bumi untuk menyampaikannya kepada Rasulullah. فلما جاء ذلك الرجل إلى الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عند حذر وجده ويسمع ماذا يقول فإذا هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم الزاد هو يا رب. Ketika itu sahabat tadi yang mendekat kepada sahabat Hudaid mendengarkan apa yang diucapkan, kemudian dia mendengar dengan zikir yang tersebut yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni'maz zad ya Rabb. فلما سمعه يكرر هذا الذكر أعطاه الزاد وقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول إن جبريل جاء لي من عند الله وأخبرني بأنك تأتي بهذا الذكر. فبكى حذير بكى بكاء كثيرا الله ذكرني من فوق 7 سماوات لأنه قلب نظيف لا يحمل حقد ولا حسد ولا شحن ولا ضر ويكرر هذا الذكر الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وقال ابن عباس وهو الموصول بالباقيات الصالحات. Maka sahabat Hudaid tadi ketika sahabat yang datang mengatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu, kemudian sahabat Hudaid terkejut bahwasanya apa yang dia baca ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena sahabat Hudaid telah mengucapkan sebuah zikir yang sebaik-baiknya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu la haula wala quwwata illa billah. ورفع يديه إلى السماء يناجي مولاه وهو يبكي اللهم كما ذكرتني فلا تنسني ذكرك أبدا. Kemudian sahabat mulia tadi mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau mengingat aku maka jangan aku mengingatmu maka janganlah Engkau melupakan aku. وهكذا الإنسان لما قال أحد الصحابة يا رسول الله دلني على عمل إن أنا عملته ودخلت الجنة، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما. ومن ذكر الله الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما خلي لسانك تلهج، ما يحتاج إلى مسجد ولا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى استقبال القبلة وأنت قائم وأنت نايم وأنت قاعد وأنت ماشي وأنت في الدراجة وأنت في السيارة يمكنك أن تذكر الله وتصلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فتدرك الخير. المرأة وهي تعمل الغداء وهي تصلح الطعام وهي تباشر عملها في بيتها يمكنها أن تذكر الله وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون من الذاكرات. Dan juga Nabi SAW mengatakan sebaik-baik amal adalah seseorang yang mana lidahnya selalu basah untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dengan zikir kepada Allah adalah bersalawat kepada Nabi. Yang mana kalau kita bersalawat atau berzikir tidak harus kita di masjid, bisa di rumah, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus kita duduk menghadap kiblat, boleh saja kita dalam keadaan berdiri ataupun kita duduk ataupun kita berjalan kaki ataupun kita menaiki sebuah kendaraan atau mobil, dimanapun kita berada bisa bersalawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini adalah hal yang bisa membersihkan hati kita. لا يوفق لذكر الله واكثر من الصلاة على حبيب الله محمد إلا سعيد. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan taufik untuk berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kecuali orang yang beruntung. وكل دعاء محجوب حتى يصلى على الحبيب المحبوب. قد قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. Dan Nabi SAW juga bersabda, setiap doa itu akan terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah kecuali dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. لكن ثمرة الذكر إذا صفى القلب، ثمرة الصلاة على النبي إذا كان القلب صافي ما يحمل حقد ولا حسد ولا غش ولا ضر. فقد قال صلى الله عليه وسلم لقد دب داء الأمم قبلكم هذا. وما هو داء الأمم؟ قال الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكن حالقة الدين. ما هي؟ البغضاء والشحنة. يكون في قلب أحد على أحد بغضاء وشحنة أو حقد أو حسد فإنه لا تنزل الرحمة عليهم أبدا. حتى في ليلة القدر في الليالي الفاضلة في وقت نزول الرحمات محجوبة عنهم الرحمات والبركات. إلى متى يا رب؟ قال حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا فحينئذ تنزل عليهم الرحمة والبركة. Dan ketika kita berzikir itu akan membersihkan hati kita daripada sifat iri dan dengki. Dan sifat iri dan dengki ini sesuatu yang dijauhi oleh baginda. Bahkan Nabi menggambarkan seperti sebuah alat pemutus seperti gunting. Kemudian sahabat bertanya, apakah yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah sifat daripada iri dan dengki. Orang yang punya sifat iri dan dengki ini tidak akan turun di dalam rumahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di malam itu malam yang penuh diturunkan daripada rahmat seperti malam Lailatul Qadar atau malam Nisfu Syaban atau malam-malam yang lainnya yang mana Allah banyak turunkan rahmat, tapi kalau ada di hatinya sifat iri dan dengki maka tidak akan turun rahmat kepadanya kecuali dia sudah saling memaafkan, saling berbaikan dengan satu sama lainnya, baru akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rahmah تنزل علينا والبركة بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فعيب علينا أن نترك أولادنا لا يحفظون نسب النبي محمد ولا يعرفون شيء من سيرة النبي محمد. عيب على كل مسلم ومسلمة. Dan dia ketika sudah turun rahmat Allah, maka akan juga mendapatkan keberkahan daripada Allah, yang mana sebab keberkahan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebuah aib bagi seorang mukmin dan muslim kalau dia tidak mengenal daripada sejarah baginda Nabi Muhammad, ataupun anak-anaknya tidak mengenal bagaimana siapa sih sejarah dan biografi daripada baginda Nabi Muhammad SAW. ولو حضرنا كل أسبوع المولد بنعرف سيرة النبي، ولو ترجمنا ولو فصل كل أسبوع بيعرف الناس شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمان لنا ولأبنائنا في هذا الزمان الذي كثر فيه الابتداع أن نعلم قلوبنا وقلوب أولادنا بسيرة النبي محمد، بخلق النبي محمد وخلفاء النبي محمد من الأولياء والصالحين. فإذا تعلقنا بهم كنا في أمان من فتن الشيطان ومن فتن هذا الزمان. فالله الله في التعلق بالصالحين وبسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم، فإنه الفاكسين والتطعيم الأصلي الذي يحارب كل الفيروسات التي تأتي إلى قلوب الأولاد وتغير أخلاقها وسيرتها. Maka kita hadir di majelis seperti maulid ini setiap minggunya, minimal kita dalam satu fasal itu kita terjemahkan daripada maulid tersebut. Untuk apa? Untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka mengenal, punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad, punya hubungan dengan khalifahnya baginda Nabi Muhammad, yaitu daripada orang-orang saleh. Karena kalau sudah punya hubungan yang kuat dengan Nabi dan orang saleh, maka akan menyelamatkan dia daripada fitnah di zaman seperti ini, selamatkan daripada fitnahnya syaitan. Dan ini adalah vaksin yang mujarab yang bisa menyelamatkan kita daripada virus-virus yang merusak daripada generasi anak-anak kita, yang merusak daripada akhlak anak-anak kita, yaitu bagaimana kita mengenalkan sejarah baginda Nabi Muhammad, punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad, dan punya hubungan dengan orang-orang saleh. سيدنا سفيان الثوري وهو في حج بيت الله الحرام رأى رجلا شابا إذا في الطواف في عرفات كل أعماله الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عجيب إنك تركت بقية الأذكار؟ فقال له نعم، كنت في سفر مع أبي، ففي أثناء الطريق مرض أبي واشتد به المرض ومات، فاسود وجهه وبدنه، فبكيت بكاء شديدا، فقلت موت على هذه الحال وغربة. فلما نمت رأيت رجلا جميلا ذو مهابة ووقار كأنه قطعة قمر بل أضوأ من القمر، فإذا هو يكشف القطاع عن أبي ويمسح عليه فيعود أبيض كما كان. فلما أراد أن يذهب مسكت بثوبي، من أنت الذي لك المقام عند الله وشفعك في أبي؟ قال ما عرفتني؟ قال أنا محمد رسول الله. أما أن أباك كان مسرفا على نفسه ولكن كان يكثر من الصلاة عليه. لما حضره الوفاة استغاث بي وأنا غياث لمن أكثر من الصلاة عليه، فأكثروا من الصلاة على النبي محمد فإنها الدواء من كل داء والشفاء من كل مرض والأمان من كل بلاء. Suatu ketika salah Imam Sufyan As-Tsauri, beliau melaksanakan sebuah ibadah tawaf dan ibadah haji. Kemudian ada melihat seseorang pemuda yang mana ketika dia melakukan ibadah tersebut hanya dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dengan berzikir yang lainnya. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri ini bertanya, ya wahai pemuda, kenapa kamu setiap melakukan ibadah haji ini dengan baca salawat? Akhirnya pemuda ini menceritakan bahwasanya waktu itu ayahnya sakit. Kemudian
ketika sakitnya berubah wajahnya menjadi hitam. Karena berubah menjadi hitam, kagetlah anak ini sampai dia tertidur. Di dalam tidurnya melihat ada seseorang yang mendatangi ayahnya, orang yang sangat tampan, yang cahayanya lebih terang daripada bulan purnama dan mempunyai sebuah kewibawaan. Kemudian mengusapkan wajah ayahnya, kemudian berubah yang tadinya hitam menjadi putih. Setelah itu pemuda orang tadi berpaling dan jalan. Setelah jalan ditangkap orang tadi, kemudian pemuda mengatakan, siapakah engkau sehingga engkau bisa memberikan pertolongan kepada ayahku? Kedudukan apa yang engkau miliki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian orang tadi mengatakan, apakah kamu tidak mengenal aku? Aku adalah Muhammad SAW. Kemudian anak muda tadi bertanya, apa yang menyebabkan ayahku bisa mendapatkan pertolongan tadi? Kemudian Rasulullah menjawab, karena dia telah memperbanyak bersalawat kepadaku. Walaupun dia banyak kesalahan, tapi dia banyak bersalawat kepada diriku dan dia minta pertolongan kepadaku. Dan aku adalah orang yang menolong dari siapapun yang minta tolong kepadaku, maka aku tolong dia. Sejak itulah pemuda tadi senantiasa untuk memperbanyak salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dengan memperbanyak salawat itu adalah pengobat daripada hati kita yang sakit dan menyembuhkan daripada penyakit kita yang zahir dan penyebab daripada keamanan yang di dalam kehidupan kita. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. أجر عظيم من رب البريات بعبادته الصلاة على سيد السادات محمد. فالله يوفقنا وإياكم من الإكثار من الصلاة على النبي محمد ويوفقنا وإياكم لاتباعه وأن نربي أولادنا على شريعته وعلى سنته وعلى أخلاقه ويكرمنا وإياكم بمحبته يحيينا على تلك المحبة ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Dan Nabi SAW mengatakan, dalam siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Allah hapuskan 10 daripada kesalahannya. Allah angkat derajatnya 10 kali lipat. Maka mudah-mudahan beliau minta kepada Allah, kita berikan taufik untuk selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk mendidik anak-anak kita mengikuti, mempelajari daripada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW sehingga bisa mengikuti, punya hubungan yang kuat dengan Nabi, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang yang soleh dengan daripada salafus soleh kita dan baginda Nabi Muhammad SAW. ولا يصرفنا وإياكم من هذا الميسر إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. تعود إن شاء الله المولد هالليلة مرات وكرات في سنوات كثيرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات، ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, dan Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita akan bertemu kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. اللهم يا من وفقه الخير بالخير وعنه عليه وفقنا على الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم زد عجلتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة عن الأمة، اللهم اشف الأمة والكربة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لكل ما يرضيك عنا يا رب العالمين، واشرح صدورنا في صلاح أمورنا في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن حياتنا رجبنا عما يرينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عبدك وعبدك، تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك، واجعلنا من توليته ووالاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير. واجعل آخر كلامنا على رضوانك بعد طول عمر في خير ولطف وعافية. قولا لا إله إلا الله. لا
شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وارزقنا واصلنا بلغنا الآمال على أحسن حال وأنعم بال بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل الكمال. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعلى الضالين آمين.